जदि आपणक पाखरे ये सब लक्षण अच्छी ताले आपण जड़े साधारण व्यक्ति नुहति निश्चिंत भाव में आपण जड़े असाधारण व्यक्ति आपण जड़े बहुत भल मनीष उदार मनीष आउ ये जो गुण गुड़िक समस्त पाखरे न थाए जा पाखरे थाए से हृदय राजा आउ कहारी भी से माने केतबेले भी साहाय्य करने पछघुंचा दियंतिनी से जेते भी से माने असुविधा पड़तु किंतु से माने अन्यर साहाय्य करती साहाय्य करने जमती से माने जन्म होती अन्यर दुख को से माने सही पारंतिनी आउ बड़ उदार व्यक्ति मन तांकर बहुत बड़ तांक पारे धन थाउ न थाउ किंतु मन बहुत बड़ तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु शेष पर्यंत देखिले आपण माने जानि परिबे जे ई गुण गुड़िक आपणक पाखरे अछि कि नाही आपण जने उदार व्यक्ति ना नुह। नमस्कार मो मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार भिडियो रे देखंतु भागवत रे भी कहाइछि सकल घटे नारायण समस्तଙ୍କ देह भितर नारायण अछंती भगवान अछंती तेणु केही भी छोट नुह आ केही भी बड़ नुह आपण जने साधारण मनीष हुंतु किंबा आम भारतर सबुठारु धनी व्यक्ति हुंतु दी जनक भितरे भगवान वास करुछंती हाँ तांको पाखरे अधिक धन अछि आपण गरीब किंतु सकल घटे नारायण समस्ते समान देखंतु भगवान समस्तଙ୍କ भितरे अछंती आपणଙ୍କ भितरे अछंती मो भितरे भी अछंती किंतु आम मानक भितरु समस्ते भल मनीष हो पारंतिनी समाज रे बहुत कम जन व्यक्ति अच्छा जो मैंने भल मनीष जहाँ को आम भी कहते भल मनीष ये जो लोकटी भारी भल लोकटी आमती भी आप कहते से जो लोकटा भारी खराब लोकटा एटा भल लोक नुह ता कथबार्ता करनी कहते कहीं कहते कहीं आपण मैंने भी जानती किए भल आउ किए खराब तेबे ये जो लक्षण गुड़िक जदि कौन व्यक्ति पाखे रहा ताले सी जड़े साधारण लोक नुह कहीं भगवानकर जदि आपण कृपा न रहिबो भगवानकर विशेष कल्याण जदि आपणक उपरे न रहिबो ताले आपण जड़े भल मनीष हेबे केमिति केबे भी पारिबेनी जड़े भल मनीष माने निश्चिंत भाव में तापर भगवानकर आशीर्वाद अच्छी भगवानकर कल्याण अच्छी तेबे प्रथमटी बहुत बड़ दुर्घटना हेबो आपणकर किछि क्षति हेबनी जो माने भल मनीष होतिबे सेमानकर जेते भी बड़ विपद आसु सेमानकर किछि भी क्षति हेबनी सेठी बहुत लोक एमती थिबे जो माने क्षति रे पड़िबे धरतु उदाहरण भाव में आपण धरी पारती धरतु आपण मैंने बस रे कोठी गोटे जाऊँ 50-60 जन यात्री अच्छा बस टी कौन कारणवशतः दुर्घटनार शिकार है जहाँ पर भगवानकर विशेष कृपा थी विशेष कल्याण प्राप्ति थी से व्यक्तिटर देखिए किसी भी हेनी आउ ता जोगु हुए तो आपण मैंने समस्ते दुर्घटनार बंचीजे तार उपस्थित बुद्धि जोगु से खाली निजे रक्षा पाइब बोली ता नुह से अन्य केते जन को रक्षा भी करिवो जा भितर ये अलौकिक शक्ति रहिबो बा जा उपरे भगवानकर आशीर्वाद रहिबो से निजको रक्षा करने सहित अन्य मानक भी रक्षा कर परिबो भगवानकर तो जा उपरे कल्याण रहिबो तार किछि असुविधा हबो ही नाही एपरि व्यक्ति माने आगु जानि पारंती जे आगु को किछि खराब होबा को जाउछि गोटे जानि पारंती माने जे आगु को विपद अछि आ ए जिंसटा केबे भी भगवानकर आशीर्वाद बिना संभव नुह तबे प्रथम लक्षणटी होछि आपणकर स्वप्न रे आपण माने बारंबार साप दर्शन करिवे साप देखिए स्वप्न रे साप देखा बहुत शुभ संकेत आउ जो माने भी स्वप्न रे साप बारंबार देखती से माने जड़े साधारण व्यक्ति नुह आपण ठारे निश्चिंत भाव में भगवानकर विशेष किसी कृपा रही से भली स्वप्न रे आपण माने कईछ देखिए से भली स्वप्न रे आपण माने माछ देखिए ताले जानिबे जे यह हूँ बहुत शुभ संकेत आउ समस्त ये प्रकार स्वप्न देखती ए प्रकार स्वप्न देखिले जानिबे जे आपणकर धन खूब शीघ्र बढ़िबो माने जो पटरू भेले आपणकर आय बढ़िबो द्वितीय लक्षणटी है जेते भी काम व्यस्तता भितर से लोकटी रहू भगवान पई टिके समय निहाती बाहर करिकी भगवानकर जप पूजा निश्चिंत एमाने करंती जो मानक भितर ये सब लक्षण थाए से माने असाधारण व्यक्ति देखो आमे समस्ते पूजा करंती ठीक किंतु बहुत जन एमती अछंती किछि विशेष पर्वपर्वाणी ही आम मंदिर जाती पूजा करती अलग दिन जीवार ना ना दर्शन ना कार्तिक मासरे सोमवार गुड़िक है कि श्रावण मास सोमवार है एमती बहुत जन अच्छा मंदिर जी किंतु अलग दिने मंदिर सहित तांकर संबंध ही किसी ना जमी से मंदिर रास्ता को भूली जाती किंतु एमती बहुत कम लोक अच्छा किंतु अच्छा दुनिया रे जो मैंने पूजा करती प्रत्येक दिन टी पूजा न कले ठाकुर को न डाकिले से भात हजम हुए से भल लगे तेज तृतीय लक्षण है आपण मैंने बारंबार भगवान को स्वप्न रे देखिबे किंबा कौनसी ब्राह्मण को स्वप्न देखिबे कौनसी साधु को स्वप्न देखिबे आपण माने जदि भगवान को स्वप्न रे देखंती
নহলে ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବସିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଶୁଭକାରକ ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ ରହିଲା ଆପଣମାନେ କେବେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତାପର ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଖାଲି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେ ନୁହେଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ବି କିଏ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ ବି ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଛାଡ଼ିବନି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଆପଣ ବି ଏମିତି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ କ'ଣ ସଂକେତ ନା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଗାଁରେ ହେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା 1 ନମ୍ବରରେ ଥିବ। ଯେକୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଏଭଳି ଯେତେ ସବୁ ଶୁଭ କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ ଧାର୍ମିକ କର୍ମ ସେମାନେ କରେଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗବର। କାହିଁକିନା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ, ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ଜପ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭାରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସଂକେତ ମିଳେ ନା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ବହୁତ ସମୟରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସୁଗନ୍ଧ ବି ଅଛି ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ଅଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଦେଖିବେ ଥରେ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ଥିବେ, କେଉଁଠି ଥିବେ ବସିଥିବେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାଟି ବାସମୟ। ଆଉ ଏଭଳି ଏ ଯେଉଁ ସଂକେତଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି, ବହୁତ କମ୍ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳେ। ଆଉ କ'ଣ ସଂକେତ ନା ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିବ, 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆଉ ମନରୁ କୋହ ଜାତ ହେବ, ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବା ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଆପଣମାନେ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଅଟକେଇକି। ହୁଏତ ଲାଇଫରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବଡ଼ କରିବେ, ବିଗ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେନି କେବେ ଭାବିବେନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବା। ଖାଲି ସେତିକି ଆମର ମନୋଭୂମି ମନୋବଳ ସେତିକି ରହିବା ଦରକାର। ମନୋବଳ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବି ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବା, ଆପଣମାନେ ବି ପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।